गाजोल पंचायत समिति के मैनेजमेंट में गाजोल फेस्टिवल कमेटी के तहत गाजोल हाई स्कूल मैदान में 35वां गाजोल फेस्टिवल 2026 हिंदू कानू बिरसा जीतू मेला बड़े जोश के साथ शुरू हुआ। बुधवार को दोपहर 2 बजे मेला परिसर में मेन गेट का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। फिर फेस्टिवल परिसर में फेस्टिवल का झंडा फहराकर और दीप जलाकर प्रोग्राम की शुभ शुरुआत की गई। फिर शांति का संदेश फैलाने के लिए गुब्बारे छोड़े गए। इस दिन स्टेज पर खास मेहमानों का स्वागत किया गया। ये फेस्टिवल अगले कुछ दिनों तक गाजोल हाई स्कूल मैदान परिसर में चलेगा। इस फेस्टिवल के आसपास करीब 50 अलग अलग इंस्टॉलेशन खोले गए हैं। बुक स्टॉल भी है और फेस्टिवल परिसर में फूलों का मेला भी लगाया गया। गाजोल ब्लॉक के बीडीओ विप्लव कुमार विश्वास मौजूद थे। गाजोल हाई स्कूल के हेडमास्टर नानी गोपाल बर्मन, जाने माने सोशल वर्कर राजकुमार सरकार, विधान चंद्र राय, मालदा जिले की कर्मदक रीता सिंह, पंचायत समिति की वाइस प्रेसिडेंट शिखा मंडल सरकार, जाने माने सोशल वर्कर इस्लाम कृष्णा सिंह और गाजोल फेस्टिवल कमेटी के दूसरे लोग मौजूद थे। गाजोल उत्सव गाजोलेर प्राणेर उत्सव, गाजोलेर आवेग, गाजोलेर मानुषेर उद्दीपना, गाजोलेर मानुषेर भालोबासा, এই উৎসবকে ঘিরে মানুষের মনের মধ্যে যে আনন্দ এবারে বরণ করে নেওয়া হবে গাজল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মাননীয় দেবুবাবুকে। আমাদের গাজল উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া আরম্ভ হয়েছে। এই উৎসব আগামী 7 দিন ধরে এই উৎসব চলবে। 35তম বর্ষ এই উৎসব। এই উৎসবে সকল মানুষের আনাগোনা আপনারা দেখছেন। এখানে সমস্ত স্তরের মানুষ, গাজল বিশেষ করে এসসি, এসটি, ওবিসি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করে। গাজলের সংস্কৃতি একটা মেলবন্ধন এখানে দেখা যায়। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে আমাদের অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ আছেন বিপিন গুপ্তা মহাশয়, ওনাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। বইয়ের দোকান, তারপর মঞ্চে আমাদের উপবিষ্ট আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত কর্মাধ্যক্ষ যারা আছে, গাজলের একটা আবেগ। মুর্শিদ থেকে শুরু করে দীপঙ্কর, 7 দিন ধরে এই মিলন যোগী থেকে শুরু করে মহবুল, সুমনদা, আপনার নাম পরিচয়? পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা যারা আছে, আমি রাজকুমার সরকার, গাজল উৎসবের উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে বরণ করে